السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورہ الصف پڑھ رہے ہیں۔ صف عربی زبان میں صف بندی ہمارے ہاں بلفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مومن بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اور اعلاء کلمات اللہ کے لیے یکجان اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر محنت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سورہ صف مدنی سورہ ہے اور اس کا بنیادی موضوع ایمان میں اخلاص اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ جل جلالہ نے اس سورہ مبارکہ میں امت مسلمہ جن کے حالات جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اس کے کچھ لوگ تو انتہائی مخلص دین کے لیے، اور کچھ جو ہے وہ کسی غرض سے اپنے کچھ اسباب کی بنیاد پر انہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن ابھی ایمان راسخ نہیں تھا، ان کو بھی خطاب ہے، اور ایسے ہی جو منافق قسم کے لوگ تھے ان کو بھی۔ تو سب کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ باور کروایا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت احترام اور قدر کے قابل ہے تو وہ مخلص ہے، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے ساتھ جتنا مخلص ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں وہ قدر کے لائق ہوگا۔ اور جو لوگ صرف زبان سے دعوے کرتے ہیں اور خالی خولی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت میں اندر سے ناقص ایمان ہیں تو اللہ کے نزدیک یہ مقبوض لوگ ہیں، ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ چیزیں، اور ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ پہلے جو لوگ انبیاء کے ساتھ جیسا رویہ رکھتے تھے اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر اللہ کا اصول اور اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بھی ایک ہی طریقے سے چلے گی، پھر تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، لہذا محتاط رہنا۔ اور آخر میں اللہ جل جلالہ نے اہل ایمان کو خاص طور پر جو ہے وہ باور کروایا ہے کہ دیکھیے جن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام اکرام فرمائے، اگر تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوگے تو یقیناً اللہ کی رحمتیں تم پر بھی نازل ہوں گی۔ ابتدا جو ہے وہ اس سورہ کی وہ اللہ کی تسبیح سے ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ سبح یسبح تسبیح، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب یہ گویا کہ تقریر کی ابتدا ہے یہاں سے، اور اس کے اندر یہ بالکل واضح مفہوم موجود ہے، اگر تم اللہ کی نہیں مانو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے نہیں ہوگے، اگر تم اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے اپنے ذات اور خواہشات کو پیچھے نہیں چھوڑو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تم کیا زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی پاکیزگی تو بیان کرتی ہے، اس کو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو تو اس سے ان کی بادشاہت میں یا اللہ جل جلالہ کی کبریائی میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی جتنی کائنات ہے وہ اس کا تعلق آسمان سے ہے، زمین سے ہے یا باقی کسی جگہ سے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان نہ کرے۔ اب اگر تم اے انسانوں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو تو گویا تم اس کی ذات میں کمی نکالتے ہو، جو اس میں نہیں ہے تم اس کو دوسری چیز کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہو، تو یہ تم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے ہٹ کر اس کی تنقیص کرتے ہو، اور حالانکہ وہ
اللہ ہے कैसा, वहुवल अजीज, वो तो गालिब है, वो जो चाहे करे, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लिहाजा इस रवैश से हटकर जैसे सारा निज़ाम कायनात चल रहा है उसी डगर पर चलोगे, उसी रास्ते पर निकलोगे, वही सिरात मुस्तकीम अपनाओगे तो यकीनन कामयाबी होगी। वरना वो हिकमत वाला है, हकीम है, तुम्हें हटा देगा, कोई और ले आएगा, वो उसका निज़ाम तो चल रहा है। और अगर तुम उसकी नाफरमानी करते करते भी चले जाओगे तो उसको कोई परवाह नहीं है। वहुवल अजीज, वो गालिब है, हिकमत वाला। फिर उसके बाद ये तमहीद बांधने के बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम, लिमा तक़ूलूना, क्यों तुम कहते हो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। इसकी एक तोजी हदीस मुबारक में मिलती है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी रिवायत है, फरमाते हैं कि काना नासुम मिनल मुमिनीन क़ब्ल युफ़रज़ अलैहिमुल जिहाद यक़ूलूना लवदिदना अन्नल्लाह दल्लना अला हब्बिल अमाल। लंबी हदीस है, उसका खुलासा ये है कि कुछ लोग थे जो ज़ाहिरी ईमान का दावा करते थे और हमेशा ये कहते थे, काश अल्लाह हमें इजाज़त दे, हमारे ऊपर कोई ऐसा मामला फ़र्ज करे कि हम उसके करीबी तरीन बन जाएं और उसके दीन के लिए जो है वो कुछ कर गुजरें। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि आप इनको जिहाद के लिए उभारें, अपनी जान अपना माल अल्लाह के रास्ते में लड़ा देने वाले वो अल्लाह के महबूब हैं, इस बात से इनको आगाह करें। तो जब ये उनके सामने बात आई तो फिर वो लोग जो है वो उससे रूगर्दानी करने लगे, बहाने बनाने लगे, किसी ना किसी तरीके उससे हटने लगे। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये आयत मुबारक उतार दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों तुम वो बात करते हो जो तुम करते नहीं हो, वो बात कहते हो जो करते नहीं हो। तो फिर आगे चलकर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इस बात को वादे किया और फरमाया, काबुरा मक्तन इंदल्लाह, काबुरा बहुत बड़ी बात है, मक्तन माकाता यम को तो अरबी जुबान में किसी चीज के ऊपर गुस्से की इंतहा को कहते हैं मक्त। काबुरा मक्तन, इंतहाई गुस्से वाला, बहुत बड़ी गुस्से वाली बात है, इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ, अन तकूलू, ये कि तुम कहो, मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। यहाँ दो तीन तरह की कैटेगरी के लोग हैं जिनसे ये खिताब है, ये जिनके ऊपर अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने ये बात जो है वो की है। एक तो वो जो ज़ाहिरी तौर पर ये लोगों के सामने इजहार करते थे कि हम अल्लाह के दीन के लिए और अल्लाह ताला की इताअत के लिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो है सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, हमें तो इजाज़त नहीं मिलती। अब जब इजाज़त आ गई तो फिर इधर उधर की करने लगे। एक तो ये वो लोग हैं और उनको ये कह दिया गया है कि ये इंतहाई अल्लाह ताला को गज़ब दिलाने वाली और गुस्से वाली बात है कि तुम ऐसी जो है वो फजूल की बातें करते हो, हालांकि जिस काम के लिए तुम बात कर रहे हो वो तुम करना जो है वो नहीं चाहते। इसी तरह वो लोग भी हैं जो सिर्फ अपनी नुमाइश के लिए या लोगों को दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और जब काम का वक्त आता है फिर जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो उनको भी यही कहा गया, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। और दूसरी जो आयत मुबारक में अल्लाह ने कहा, कबुरा मक़तन इंदल्लाह, तो ये गोया कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को गुस्सा दिलाने वाली बात, यानी अगर तुम ये कह के अगरचे ज़ाहिरी तौर पर लोगों में कुछ जगह बना भी लो तो अल्लाह के गजब से नहीं बच सकते, अल्लाह का गुस्सा तुम पर आएगा और यकीनन जो है वो तुम इसमें अल्लाह की पकड़ में जो है वो पकड़े जाओगे। और इसी तरह इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो लोगों से कोई बात करते हैं लेकिन उसकी वफा का इरादा नहीं होता, वो भी इसी में आ जाएंगे, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। इसमें एक अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो रिवायत अमूमन पेश की जाती है कि वो फरमाते हैं, मैं छोटा था और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाए और मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि अब्दुल्ला इधर आओ, मैं आपको चीज़ दूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपका क्या इरादा था अब्दुल्ला को देने का? तो कहने लगी, मैं चाह रही थी कि इसको खजूर दे दूँ, घर में कोई करता होगा मामला, बच्चा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसको कुछ ना देती या दिल में इरादा ना होता देने का और बुलाती कि मैं तुझे देता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर एक झूठ लिख दिया जाता। तो इससे इस्तदलाल करते हुए मुहद्दिसीन फुक़हा ने ये इस्तदलाल किया है कि अल्लाह के नज़दीक जो तुमने किसी के साथ मामला किया है, अहद की, पैमान की, कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो है वो इसकी बड़ाई बयान फरमाई है और वादे किया है कि कितनी अहमियत की अमल है। उसी ज़िमन में ये भी आ गया है कि अगर तुम किसी से कोई बात कहते हो लेकिन तुम्हारा दिल के अंदर
ये उसको पूरा करने का इरादा नहीं होता, तो ये मामला अल्लाह के नजदीक बड़ा गजब दिलाने वाला है। अल्लाह ताला को ये गुस्सा आता है इस बात से। इसी से कुछ लोग जो है ये भी इस्तेदलाल करते हैं कि जो लोग दावत का, दीन का, खैर का काम करते हैं तो कहते हैं जी आप करते कुछ नहीं है, लोगों को कहते फिरते हैं। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, अल्लाह जल्ला जलालुहु ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हमें कहलवा दिया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से तुम्हें छोटी सी भी कोई बात मिल जाओ तो दूसरों तक पहुंचा दो। अगर तुम किसी को बात खैर की, हक की पहुंचाओगे तो उसका तो आपको अजर मिलेगा ना। अगर आप खुद उस पर अमल नहीं करते तो अल्लाह के यहाँ इस ना अमल करने का जुर्म बहरहाल है, लेकिन दावत देने का अजर आपको मिल जाएगा। तो इसलिए ये अमूमन लोग जो है वो लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, हर उस बंदे पर चश्मा कर देते हैं जो खैर का काम भी कर रहा हो, और उसको खैर के काम से अमूमन रोकने के लिए इस तरह बात की जाती है। हालांकि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के इस फरमान का माना और मफहूम असल में तो वो है कि अल्लाह ताला के रस्ते में जिहाद के लिए, अल्लाह ताला के दीन के एला के लिए इंसान जितनी मेहनत हिम्मत कर सकता है वो कर गुजरे, सिर्फ खाली खोली दावों से बात नहीं बनेगी। ये असल मफहूम है। और उस ज़िमन में ये जो मैंने पहले चंद बातें जिक्र की हैं वो भी आ जाती हैं। कहीं भी किसी भी तफसीर वाले ने ये नहीं कहा कि इससे मुराद अल्लाह के दावत के दीन से रोकना है, बल्कि दावत दीन देना ये ऐन मुमकिन है कि दावत दीन की वजह से ही या खैर के काम की तरफ रहनुमाई करने की वजह से ही कोई कमजोरी अगर इंसान में है तो वो नेकी की तरफ बदल जाए और वो उस बात की तरफ आ जाए। अल्लाह आलम। फिर आगे चलकर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना युकातिलून फी सबीलिह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को पसंद है वो लोग जो उसके रास्ते में किताल करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल लदीना, बेशक अल्लाह पसंद करता है, मोहब्बत करता है उन लोगों से, युकातिलून फी सबीलिही, जो उसके रास्ते में किताल करते हैं, सफ़न, इसी से ये सूरह सफ है, एक सफ बनकर, एक साथ यकजा खड़े होकर, कान्नहुम बुनियानुन मरसूस, गोया के वो इमारत हैं, गोया के वो दीवार हैं, मरसूस जिसके अंदर रसास कहते हैं सिक्के को, तो जिसके अंदर सिक्का बगला कर जो है वो डाला जाए वो इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर उसके हिलने की कोई उम्मीद और तवक्को नहीं होती। तो वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में ऐसे इकट्ठे होकर और बिल्कुल यकजहती के साथ और बगैर किसी इख्तिलाफ के अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, अल्लाह के ये महबूब तरीन लोग हैं। अब ये वाज़ेह हो गया, वो जो पहले बात हो रही थी वो असलन क्या है, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद से तो फर्का डालना और मुख्तलिफ बातें बनाकर खिंचने की कोशिश करना और मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो अपने आप को सेफ साइड पे रख कर जो है वो बात करना, यानी ज़ाहिरी तौर पर मैं लोगों के सामने बड़ा जो है वो अल्लाह के कलमा के लिए जो है वो खड़ा हूँ, लेकिन अंदर से जो है वो हेरा फेरी कर रहा हूँ, तो ये असलन उसके लिए है। और अल्लाह के नज़दीक महबूब वो लोग हैं जो अल्लाह के दीन के लिए और खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ऐसे यकजा होकर दीन के दिफा के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि जहां से कोई हवा के भी गुजरने की गुंजाइश नहीं होती। फिर आगे अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, वो वक़्त ज़रा याद करो, व इज़, और वो वक़्त याद करो जब क़ाल मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लिक़ौमिही, अपनी कौम से, या कौमी, ऐ मेरी कौम, लिमा तुअज़ूननी, तुम मुझे तकलीफ क्यों देते हो, लिमा तुअज़ूननी, मुझे ईज़ा क्यों पहुंचाते हो, मुझे तकलीफ क्यों देते हो, वक़द तअलमूना, और यकीनी तौर पर तुम जानते हो, अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं रसूल हूँ तुम्हारा। फलम्मा ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, जब वो खुद टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। ज़ागा अदीगु ये का मतलब होता है टेढ़ा होना। फलम्मा ज़ागू, जब वो खुद टेढ़े हुए, अज़ागल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह कभी फासिकों की कौम को तो हिदायत ही नहीं देता। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बनु इसराइल को जुल्मत से, मुश्किलों से और परेशानियों से और फिरौन के मसाइब और मुश्किलात से निकाला और फिर उन्हें कहा कि तुम अब इस बस्ती में दाखिल हो और अल्लाह तुम्हारे लिए ये रास्ते खोल देगा और जिहाद करो और अल्लाह ताला से तौफीक मांगो, तो उन्होंने कहा भी जाओ तुम लड़ो, तुम्हारा रब है, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो जिहाद से जब उन्होंने इनकार किया तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ दे मामला था सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। यहाँ पर अल्लाह जल्ला जलालुहु कहते हैं, अगर आज तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक नहीं कहते
تو تم بھی محمد الرسول اللہ کو ویسے ہی تکلیف پہنچا رہے ہو جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہنچائی تھی. اور جو لوگ اللہ سے ہدایت نہیں مانگتے, جو ہدایت والے رستے پر نہیں چلتے, اللہ کبھی بھی زبردستی ان کو ہدایت والے نہیں بناتا. فلما زاغوا, سب سے پہلے انسان اپنے طور پر خود اللہ تعالیٰ کی بغاوت پر جب اترتا ہے یا حد سے تجاوز کرتا ہے, پھر اللہ اس کے لیے اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ ان کے دلوں کو پھر ٹیڑھا کرتا چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے, وہ جو بھی رستہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اس اختیار کی بنیاد پر کل قیامت کے دن فیصلے کرنے ہیں. لہٰذا آج اگر دنیا میں جان بوجھ کر کوئی حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرے تو وہ حقیقت میں خود ٹیڑھے رستے پر نکل رہا ہے, اور پھر اللہ بھی اس کے لیے رسی ڈھیل کھلی چھوڑ دیتا ہے, اور پھر اس کے لیے رکاوٹ نہیں آتی اور وہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور سرکش ہو جاتا ہے. تو اے مومنوں, اے مسلمانوں, اگر آج محمد الرسول اللہ تمہیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے, جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں, تو کوئی ایسی بات, کوئی ایسا عمل, کوئی تمہارا ایسا طرز فکر نہیں ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو, اور پھر تم جو ہے وہ اللہ کی راہ سے جو ہے وہ ہٹ جاؤ. اور اللہ کی توفیق یہ ہوتی ہے, انسان کے لیے توفیق یہ ہوتی ہے کہ انسان سیدھا رستہ اختیار کر لے اور پھر اس کے اوپر جم جائے. اور جو بندہ توڑے بوتا ٹیڑھ مارے گا, اللہ کو تو کوئی پرواہ ہے نہیں, اس نے تو شروع میں کہہ دیا ساری کائنات اس کی تسبیح کر رہی ہے, تم نہیں بھی کرو گے تو کوئی حرج والی بات نہیں. پھر اللہ اپنی توفیق سلب کر لیتے ہیں اور پھر انسان حق بات کی طرف آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. پھر حق بات سن لینے کے بعد, سمجھ لینے کے بعد بھی اس طرف انسان نہیں آتا. یہ اللہ کی توفیق کی سلب ہونے کی علامت اور دلیل ہے. تو اللہ کہتے ہیں جیسے انہوں نے کیا اگر تم بھی ایسے کرو گے تو پھر اللہ کا وعدہ یہ ہے, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. فسق کے اوپر, گناہ کے اوپر انسان چمٹا رہے اور کہے کہ جی اللہ ہدایت دے دے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو فسق چھوڑنا ہوگا, گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی, ندامت اختیار کرنی ہوگی, اللہ سے مانگنا ہوگا, پھر اللہ رستہ دے گا, پھر اللہ جل جلالہ اسباب بھی پیدا کرے گا, پھر توفیق بھی بخشے گا. لیکن اپنی ڈگر جو ہے وہ انسان نہ چھوڑے اور کہے کہ اللہ توفیق دے دے, یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی یہ سنت. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, اور وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے علیہ الصلوۃ والسلام کہا اے بنو اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. وہ پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا, اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ الصلوۃ والسلام, یا بنی اسرائیل, اے بنو اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, مصدقاً, تصدیق کرنے والا ہوں, لما بین یدی, جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی, من التورات, تورات میں جو احکام آئے میں ان کی تصدیق بھی کرتا ہوں, تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. ومبشراً برسول, اور خوشخبری سنانے والا ہوں تمہیں اس رسول کی بھی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اور اس کا نام احمد ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم البینات, جب ان کے پاس بالکل واضح دلائل آ گئے, قالوا ھذا سحر مبین, کہنے لگے یہ تو دھوکہ ہے, یہ دجل ہے, یہ فریب ہے. ھذا سحر, یہ سحر ہے واضح. سحر عربی زبان میں جادو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دھوکہ کے لیے, اور جادو کے اندر بھی چونکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے اس لیے عمومی طور پر یہ دھوکے کے لیے. تو اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے وہ اس کو بھی ذرا خیال کرو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو اسرائیل کو آ کر جو پیغام دیا وہ کوئی انوکھا نہیں تھا, کوئی نیا نہیں تھا, وہی تھا جو پہلے ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے. اسی کی تجدید اور اسی کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, اور انہوں نے آ کر نہ صرف جو پہلے پیغمبر کی بات تھی اس کی تصدیق کی, بلکہ اسی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی ان میں سے ایک بعد میں آنے والے پیغمبر کی تھی اس کی بھی تصدیق کی, اور میرے بعد بھی ایک رسول آئے گا تو اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بعض لوگوں نے جو ہے وہ نہ صرف ان کو تکلیفیں پہنچائی اور کہا کہ یہ تو دھوکے باز ہے, یہ ایسے ہی جو ہے وہ جادو کرتا ہے اور لوگوں کو پیچھے لگانے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی. تو اے وہ لوگوں جو اب اس وقت تم مخاطب ہو اس کتاب کے, اس پیغام کے, تو کہیں تم بھی یہ رستہ تو اختیار نہیں کر رہے کہ تم اب تمہارے پاس رسول آ گیا ہے. پہلے تم کہتے تھے کہ کاش کوئی آئے تو ہم اس کی اتباع کر کے جو ہے وہ حق پر چل پڑے, اب آ گیا ہے تو اب تم جو ہے وہ روگردانی کرتے ہو اور حق سے جو ہے منہ موڑتے ہو. اگر ایسا ہے تو پھر اگلی بات ذرا سنو, ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب,
उससे बड़ा जालिम कौन होगा। वमन अज़लम, अज़लम अफ़अल के वजन पर बहुत बड़ा जालिम। वमन अज़लम, और कौन ज्यादा जालिम होगा, मिम्मन उस शख्स से, अफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, जिसने बांधा अल्लाह पर झूठ। उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। वह हुआ युदआ इलल इस्लाम, हालांकि उसको अमन की तरफ बुलाया जा रहा है, उसको इस्लाम की तरफ बुलाया जा रहा है, उसको सलामती की तरफ बुलाया जा रहा है, और वो अल्लाह पर जो है वो झूठ बांध रहा है। तो इससे बड़ा जालिम कौन होगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों की कौम को भी हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदी, अल्लाह नहीं हिदायत देता अल कौमल ज़ालिमीन, जालिमों की कौम। तो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने या उनकी कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ये कहकर तकलीफ पहुंचाई कि तुम और तुम्हारा रब लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे ही ईसा अलैहिस्सलाम के भी कुछ लोगों ने यही किया कि ये तो जादू का टाइप आदमी है और ऐसे ही हमें जो है वर्गला रहा है, हकीकत वक़्त कोई नहीं है, चलो साइड पे हो। तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने वो दोनों गिरोहों का तज़किरा किया और कहा कि फिस्को फजूर और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की दावत से रूगर्दानी ये इंसान को फिस्क और फजूर और इसी तरह जो है वो जुल्म की तरफ ले जाती है, और ऐसे को लोगों को अल्लाह को हिदायत नहीं देता। अब अगर तुम्हारे पास हक आ गया है, तुम्हारे पास नबी आ गया है और तुम्हें जो है वो अल्लाह के दीन के लिए खड़ा होने की दावत दे रहा है, तो इसको कबूल कर लो, वरना जैसा अंजाम उनका था वैसा ही तुम्हारा होगा। और साथ ही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फिर उसका भी तज़किरा किया और फरमाया युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, ये चाहते हैं कि बुझा दें। अत्फा युत्फिउ का मतलब होता है बुझा देना। युरीदूना, ये इरादा करते हैं, लियुत्फिउ नूर अल्लाह, कि ये बुझा दें अल्लाह की रोशनी को। अल्लाह ताला ने रोशनी फैलाने का मामला किया है और ये चाहते हैं कि उसको बुझा दें बिअफ़वाहिहिम, अपनी जुबानों से, अपने मुंह से, अपने मुंहों से ये अल्लाह के दीन को, अल्लाह की रोशनी को बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, लेकिन अल्लाह इस रोशनी को पूरा करने वाला है। वल्लाहु, और अल्लाह जल्ला जलालुहु, मुतिम्मु, तमाम करने वाला है, पूरा करने वाला है, नूरिही, अपने नूर को, अपनी रोशनी को, वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिर नापसंद ही करें। ये हो नहीं सकता कि अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जो दीन लेकर आए हैं वो रुक जाए, थम जाए, या उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए, या उसके ऊपर जो है वो ऐसी कदगनें लगा दी जाए कि वो दुनिया में उबर ना सके। ये मुमकिन नहीं है। अब तुम जितना भी कोशिश कर लो, ये तो ऊपर आकर ही रहना है। लिहाजा इसमें बेहतरी तुम्हारी है कि तुम इसके साथ खड़े हो जाओ, तुम इसको दिलो जान से मान लो, अपने ईमान की इस्लाह कर लो और अपने अमल की इस्लाह कर लो। ईमान जब तक कभी नहीं है तब तक अमल जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ईमान और अमल जब मिलते हैं तो फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत के जो है वो फुवारे फूटते हैं। लिहाजा अब दोनों चीजें जो है वो तुम्हारे सामने आ गई। अब अगर कोई अल्लाह के नूर, अल्लाह की रोशनी को बुझाने की कोई कोशिश करता है तो ये हो नहीं सकता। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जिसको अल्लाह पूरा करे उसको कौन रोक सकता है। तो अल्लाह इसको पूरा करके दिखाएगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद लगे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ना सिर्फ ये है कि अल्लाह पूरा करेगा, बल्कि अल्लाह ने तो रसूल भेज दिया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, उसी ने ही ये रसूल भेजा है, जिसका ये दीन है और जिसकी ये अहकाम है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, उसने अपने रसूल को भेजा है, बिल हुदा, हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, और हकीकी दीन के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि वो गालिब कर दे। अज़हर युज़हिरु इज़हार, गालिब कर देना, किसी के ऊपर जो है वो गलबा पा ले। युज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, ताकि तमाम अदियान पर इसको गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकीन इसको नापसंद ही करें, तो ये अल्लाह का दीन, ये अल्लाह के नबी की बात, ये गालिब आकर रहनी है। तो ऐ वो लोगों जो जाहिरी तौर पर ईमान लाए हो, जो झूठ मूठ का ईमान लाए हो, या हकीकी जो है तौर पर ईमान वाले हो, तो शुरू में तुम्हें बता दिया गया है तुम्हारी भलाई, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाओ। और सिर्फ खड़े नहीं होना है, बल्कि बुनियान मरसूस की तरह तुम्हारे अंदर किसी किस्म का कोई खलफशार और इंतशार नहीं होना चाहिए। और दीन के लिए मर मिटने के लिए, अल्लाह का दीन के गालिब करने के लिए अपनी जान और मार लगा देना, यही तुम्हारी कामयाबी है और इसी के अंदर खैर है। और अगर तुम उससे रूगर्दानी करोगे तो फिर पहली कौमें इस तरह कर चुकी, उनके साथ जो हुआ फिर तुम्हारे साथ भी होकर रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाली वल इकराम दीन के साथ खड़े होने वाला बना दे। अल्लाह जुल जलाली वल इकराम फितनों से महफूज फरमाए और अल्लाह जल्ला जलालहू ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से ले जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।